na, magdangog, asin ma-inspirar sa manlain-lain na istoryahan buhay nin tao. Sabado Nights with Fr Vlad. Diyos maray na banggi sa Saint Gabos po mga tugang. Ako si Fr Vlad, kan Society of Our Lady of the Most Holy Trinity. As in welcome digdi sa Sabado Nights with Fr Vlad. Mga katiwala, ngunyan po ang ikatulong segment o episode kan sa tuyang programa digdi sa Veritas Radio TV Legazpi. Ang bangging ini, ididikarta sa paghinanyugta sa Marina Barreta manungod sa pagbulong ni Jesus duman sa mother-in-law ni Peter. Kaya ngunyan banggi, igo kita nin duwang bisita ang healing priest kan Society of Our Lady of the Most Holy Trinity, si Father Fr Momoy Borromeo. As in, anikaduang party po, iyo ang pagdangugta kan video ni Fr Nicanor Austriaco, sarong Dominicano na molecular biologist. Nahiling tapoan sa iyang video na nagabalangibog ngunyan sa Facebook as in sa ibang social media. Alagad tatawan ta nin analysis tangani na mas lalo tang masabutan itong pigpaliwanag niya duman sa 121st plenary session kang CBCP. Kan siya nagpaliwanag kan manungod sa vaccine duman sa satuyang mga obispo. Kaya mga tugang, madyata dangugunta muna ang Marina Barreta kan kagurangnan na pigpapailing sa satuya an sa iyang pagbulong. Asin kung paano na gibunin kagurangnan an maghapon niya. Pwede tayo nga ni na tawanin nin title na A Day in the Life of Jesus. So a reading from the Gospel according to Mark. On leaving the synagogue, Jesus entered the house of Simon and Andrew with James and John. Simon's mother-in-law lay sick with a fever. They immediately told him about her. He approached, grasped her hands, and helped her up. Then the fever left her, and she waited on them. When it was evening, after sunset, they brought to him all who were ill or possessed by demons. The whole town was gathered at the door. He cured many who were sick with various diseases, and he drove out many demons, not permitting them to speak because they knew him. Rising very early before dawn, he left and went off to a deserted place where he prayed. Simon and those who were with him pursued him, and on finding him said, "Everyone is looking for you." He told them, "Let us go on to the nearby villages, that I might preach there also. For this purpose have I come." So he went into their synagogues, preaching and driving out demons throughout the whole of Galilee. An Marina Barreta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga katiwala, ini ang ibanghelyo ta po ngunya na Domingo. Nahiling ta ang kabilugan kan sarong aldaw na maghapon nin kagurangnan. Ang pigtatawan ning doon digdi sa satong ibanghelyo, itong pagbulong niya, bako sa naduman sa mother-in-law ni Peter, kundi ang pagdarasa sa iya kan mga nagehelang, itong may mga namamatean, itong mga salihan kan demonyo. Kaya sa bangging ini, madadangog ta ang istorya kan sarong instrumento nin kagurangnan, sarong padi na nagpapadagos kan gibo nin kagurangnan sa paagi kan pagbulong niya. Ang ngaran niya si Father Fr Momoy Borromeo. Mana po ta bidbidon ta si Father Momoy asin danguguntaan sa iyang istorya. Diyos maray na aldaw po sa Saint Gabos mga tugang, sarong dakulaon na orgulyo asin pasalamat tata yaon kitang manyan digdi sa pag-interview
kay Father Fr Momoy Borromeo and Healing Priest po kan Society of Our Lady of the Most Holy Trinity. So, Pai Momoy, welcome digdi sa Sabado Nights with Fr Vlad. Actually, ika ang pilot segment na digdi tanganin na ika ang magpabungkara sa Samuya digdi sa Samuyang bagong programa sa Sabado Nights with Fr Vlad. So, Pai Momoy, paki-istorya mo Samuya kung sa sarong senior na pading arog mo, how was the 2020 na taon para sa tuya? Ayun at bago iyan, kapag sabi mo kan buong karas, naramdaman ko sa programa kito ni Monsignor Ham, buong karas na Bicol, oragon ka baga? Wow! Iba ito, so, kaya di Monsignor Ham, na gusto sabihin, kita pa po mga Bicolano, very resilient kita. Kung hilinguntaan, ang hilinguntaan 2020, talaga kung mapipwede pa sana, ang mga IT experts, gustong i-reboot itong 2020 baga. Kung imagine, 2020, nyaon sa mga linog. Grabe yung mga linog duman sa Mindanao. Mga bagyo. Mga bagyo, in pandemic, grabe. And in the world scene, itong nagupon pa sa naso taon kan 2020, itong halos kabanga kang Australia in fire. Ibaga, katapos doon pa sa US, so mga bushfire baga, mga forest fires baga duman. And then of course, so dakulaon na suminabog na virus na data nahiling ang COVID-19. Sagkod mo niyan, COVID-19 na ini, pandemic talaga. Kaya pighiling, kadakol ki mga tao na naghiling. Iyon na ngayon, kapinuunan na ngayon ka New World Order. Tanganing gabos sa tao talaga naapektuhan. Kaya, pero hilingon ta po ang 2020. Na sa 2020, igwa manggaray ki mga karahayan na nangyari sa satuya. Pigapod ko yung God's hand can never be shortened. Sa kuyan baga, before the Big Bang, ang universe na very, very perfect talaga in harmony. At peace and world. Talagang perfect ang perfect. Or in another term, at ease. Very much at ease. Conveniently at ease. Katapos kan magka-Big Bang, siyempre gabos asymmetrical. So, iyo. Yes. Then after the Big Bang, after many thousands of years, millions of years after the Big Bang, naon din ang tao. Nabuhay ang tao. Nagkaibang new life. Kaya gusto sabihin ko, ang tao talaga, ako man talaga na para sa perfect environment na bubuhay, kaya mabuhay talaga ang tao. May naosbong talaga ang tao. So, I'd like to pick it up. From this chaos came life. Yes, definitely. From this abnormal comes the new normal. And sometimes we can even say better normal. Okay. Kaya lang, Pai Momoy, ang iba sa satuya, tigihiling ini na may iba nga ni nagdataram na kasumpa ang 2020. Ito nga, sabi mo nga niya, if we are ITs, we would like to reboot it. Yeah. Parang ang gusto sabihin po mga katiwala kang reboot, kaya baga sa computer na kung pwedeng ibaliktad duman sa dati. Sa dati na gari so pinakapoon abotang alion sa mga alion sa mga virus, sa mga alion ang gabos sa mga negative files. Mawara ang negative. Or in another term, reformatting. Yes. So, i-reformat. I-reformat. Pero anong klase format? Si Isay ang designer kayan. According to his design. Pagka yun, pinagtara mo na itong halid duman sa Big Bang, there was this organized chaos. But out of this organized chaos came out life. Yes. And much better life. Iyo. Kaya mahiling tabaga sa pandemic na ini. Kung ilin sa pandemic na ini. Kadakol kita dahil na nagkagiribo. Dahil na kita
lalong-lalo ka na. Sige, ang travel mo. May roller skates ang bitis mo. Kung saing ka, sa bagay, sa society, kita ba, nagpapara sa mga... Kitang duwaan na igong pakpak na bitis. Kung saing kita, Kaya kita magtugang sa ere, sige ang layog tang sige, layong. Hindi sabi po ni Father Momoy sa Satuya, parehas po kami, travelers. Bako lang travelers na magpara duman consent, kundi we lead pilgrimages. We lead people to sacred shrines around the world. Kaya tama man ang ganda. Nagaharalat ang mga tao tamo niyan. Kung narin mapundoan na pandemya, tanganin makadumang gaya. Pagka-pilgrimage ginamit kita. Pero kung kilago po, katapos ako mabagusan sa pilgrimage, kundi sa mga healing sessions, mga healing caravans, katapos kung sa inside ang mga disasters, pirmingyaon ako. Para sa mga nagdadarangog sa radyo as in sa TV, ini pong pigataram sa tuya ni Father Momoy na he was been invited to different parts of the world tangani na magduman tangani na mag-heal sa mga tao sa iba-ibang countries. Yes po. Wow. So ngunyan, napundo iyan, pero may istorya sa satuya na totoo physically napundo, pero nagpapadagos ang ministeryo kang healing niya sa paagi kan Zoom healing na i-explain niya sa satuya mataod-taod. So, padagos kita, Pay Momoy, digdi sa balik tanaw ta duman sa 2020. Ano pang nahiling mong mga bagay? Iyo nga rin po bagay yan. Nahiling ta na talagang gabos man talagang apektado. Mayaman, pobre, mayaman na nasyon, pobreng nasyon, tioson na nasyon. Gabos talaga na-apektado ng kaning pandemic nini, kaning virus nini. Katapos mga madunong, garo equalizer bagay niyo. But after that, after the equalizing, nahiling taman igdi, na pareho nga na kito, gusto ta permi mag-travel, ngunit dahil na kita makapag-travel, pero through this Zoom technology ini, kayang-kaya tan, ako ngunyan mga tukang, nakakapagpasiri mga ako sa Austria, nakapagpasiri man po ako sa Japan, sa Amerika, sa Canada, kung sain pa, hindi madali po na, dahil pa po akong kuyan, dahil pang nakapasiri ko sa Australia, then later on pasiri ako sa Canada, minus the jet lag. Buta pong mas lalong masabutan ining pag-explain sa tuya ni Father Momoy manungod sa sarong teknolohiya o paggamit ti sarong teknolohiya kung saan nagpapadagos an sa imong ministeryo Pay Momoy na ang sarong panibagong avenue kung saan ang healing dai nagpundo. Dai nagpundo. Ang ministeryo mo kan healing. Ang pigapod na po ini nga Zoom healing. Ito po Zoom healing na ini. Ipig-coordinate po ini ng Batuon katapos iba pa mga ITs. So hindi po baga pig-upload ko ini o mga young people, experts sila sa IT. O di ina-upload po ini pong reverse mentoring. Kaya yan ang sa inang gift, yan ang sa inang skills, then make this possible. That's why they are, masasabi kong technical ministry. Sarong dakulang kaugmahan na makaurunta si Father Momoy, digdi sa Sabado Nights with Fr Vlad. Ang magayon na ako duman itong reminder sa satuya ni Monsignor Hamoraleda na tigsabi ni Father Momoy sa satuya. Bungkaras na Bicol, Uragon kabaga. Uragon in the positive sense of the word na matibay. Kaya aram ko na si Monsignor Ham Moraleda nagpapangadyi sa satuya sa langit, mabungkaras kami
tabangan mo kami magbungkaras sa paagi kan sa imong mga pagpamibi. Ini pong istorya ni Father Momoy, sarong wonderful story kung saan sa iyang pagbulong dai nagpundo kan nagkaigwanin kita ning pandemya. Aram po nindo mga katiwala na igwa kita nin mga pamusong mga healing priest digdi sa Pilipinas. Mabanggit lang ako mga apat na naging parting man kan buhay ko. Lalo-lalo na si Father Corsi Legaspi na very close sa kuya. Si Father Fernando Suarez, may his soul rest in peace. Ang sa kong classmate, si Father Diwani Cacao. Asin ang sarong pamuso pa na si Father Joey Fallier. Mga katiwalaan, mga pading ini, pamuso, asin naging instrumento kan pagbulong ning kagurangnan sa helangta, kan mga namamatean ta. Pero, igwang kakaibang giftedness ini si Father Momoy. Malangani, napasali na sa iyang buhay sa maalala mo kaya ni Charo Santos. Asin na an sa iyang special na giftedness, itong pigaapod tang MRI, Magnetic Resonance Imaging. Explain ko sa indo po mga katiwala. Si Father Momoy, bako sa na nag-heal in person, kundi pag yaong ka sa ampang niya, nahiling niya kung ano ang nasa laog kan sa imong lawas. Kaya kung may diferensya sa imong puso, ang sa imong atay, ang sa imong bituka, nahihiling niya like an MRI. Kaya sabi niya nga ni, an MRI si Momoy Resonance Imaging. Nagkakaraw siya na yun apuda sa iya. Kaya mga tugang madya po, dangugunta ining istorya niya, manungod duman sa kung paano niya nahihiling ang laog, kan lawas kan sarong tao, asin sa iyang pagbulong sa paagi kan distant healing and distant diagnosis. Maski harayoon ka, pwede kang mahiling ni Father Momoy, asin pwede kang, posible kang mabulong. Madya po, dangugunta ang kadagusan kang istorya ni Father Momoy. In per se, MRI, dahil ko po talaga ba ipaliwanag, pero so effect, yun na yan na kaya kong, lalong-lalo na po kung minsan, lalong-lalo na po kung nagtatabang sa kuya si Dr. Pinky Baklig. Tapos siya, pighapot niya ako, anong nga pada anahiling mo? Anong nga pada anahiling mo? Igwa mga naapekturan kan, for example, infestation kaining virus, kaining coronavirus. Igwa nga pada, naapekturan ngayon ang lungs. Nga ko iyo, garo smokers sa lungs. Dawa itong babaeng ito, dahil pa man never smoke in her life. Pero niya ko ang manifestation niya ko sa bronchioles, sa iba pang part kan lungs niya. Iyo niya ko ang epekto kan virus na ini. Katapos susaro pa man, sarong aki, naapektaran kan Kawasaki. Ito nga ni, nailin ko tulos ito, turog siya, nyaon ako hindi, from a distance, nahiling ko niya, garo ibawang, garo may depekto niya ko ini, ang sa iyan niya kong paghangos, ang sa iyang sa pagkaturog niya, sa iyang paghangos, may epekto ang lungs. Kaya nga na ito, ganda mga dipisilon po na basta-basta darawon sa Dr. Tulos itong aking itong apo ni Naramir, na si Avery, dipisilon, paano nagkakasig ang kawat, gabos. Katapos sa kakukulit ko, didaranin na sa doktor. Kan in-examine kan doktor, affected niya ini kan Kawasaki virus. Siguro kung 2 or 3 days pa bago din na dinara, grabe na ang epekto kan Kawasaki virus, Kawasaki sickness na ito.
Katapos sarok pa man kay tuhong pa, ang makakuyan kayo ng mga tugan, tako minsan, from a distance, ngaon ako hindi, ngaon sa New York si Susarong Aki. Nahilin ko po talaga na perming nagdudulag sa mga crowd. Nagdudulag. Ang pandangog na paano, ang pandangog nga, ibahon sa mga pandangog kadaklan ng mga tao. Ang pandangog na nadadangog ng very high tone and then very low tone. Nadadangog niya. Kaya, harayo pang marayan, harayo mga pag may parakpakan, may mga karantahan, na-isturbo siyang maray kayan. Kaya ano daw niya ako ang maray kay ni? Ang sabi kan mga magurang, gusto nilang ipalaog sa special school. Kaya kung na yun paglaog sa special school, maapit na rin marayanaki. Ano daw niya ako kung turuan ta siya kung music, introduce ta sa music. You know? Ang music po baga, music, sound. Ang noise, sound. Ang music, ang pagkakaiba ta sa music. Taan music po, nagugustuhan tang sound. Sound na nagugustuhan ta. Pero, ang noise is a sound that we repulse. Sound that we don't like. Sound that we would like to avoid. Kaya mahalagahon po na kaya tinuruan mo po itong lalong-lalo na kung sound na pig-produce mo. Ako nga na, kung minsan, pag una ko kang kanta ko, magayunon. Pero para sa iba, sintunadaw. Pero po dahil ako nagkakanta, pag una ko, magayunon. Yun po bagayan. Kaya sinabi ko kito, introduce ta ina sa sound. Introduce ta sa music. Introduce nila sa pagtugtog kay piano, ang enot niya, ang recital piece niya, sound of, Carol of the Bells. Katapos na perfect na tulos ito. Sabi niya nga, may paraktakan sugabos sa mga tao. May tulong sound, may tulong notes yan na miss. Sabi niya, may na-miss niya akong tulong notes. Pero mahilig na po yun. Ito kuta na, itong aki kuta ng ito. Dahil kuta na nahiling so sa iyang talent, kung ilinaog tulo kung nahiling so sa iyang talent na ito, faculty ito, kapag yari ang faculty niyang itong magdangog, kung hiniling ito na defect, na hiniling itong hilang, na kung minsan pathological masyado ang sa tuyang approach sa mga bagay-bagay, masyadong pathological. Ang sinasabi ko, tulog paghiling mo na pathological. Doon paminsan-minsan, inaapod ko po sa lotogenesis. Hilingon ang mga healing capacity kang lambang saro. Gusto tong magpasalamat kay Father Momoy sa iyang wonderful ministry, healing ministry. Duman sa iyang pagistorya na healing ta, na although day siyang nakaka-travel, alagad pwede siyang magkaigwanin distant diagnosis and distant healing. Malangani itong duwang aki na pigistorya niya sa tuya, susaro sa Manila na igwanin Kawasaki disease. Digdi sa duman sa Lidong, kung saan kami naka-star, duman niya nahiling ang kamugtakan kan aki na nasa Manila. From Lidong, nahiling niya ang kamugtakan kan aki duman sa New York, sa Amerika. Ini ang wonder ni Father Momoy. Bako sana po itong MRI, itong magnetic resonance imaging na nahiling niya ko ano-ana sa laog na lawasta, na may diferensya, kundi itong nahihiling niya sa harayo ang sarong tao na dadiagnosis niya, as in pwede niyang posible na mabulong niya. Kaya Father Momoy, saro kang dakulaon na regalo sa samuya
bako sa nasa Society of Our Lady of the Trinity kundi sa bilog na simbahan. Sa imong presensya sa samuya, presensya nin kagurangnan na namati ta digdi sa tuyang ebanghelyo kung saan ang kagurangnan nagbulong kan mga nagahelang padagos ang realidad na iyan sa paagi mo. Mabalik po kita sa witnessing kisarong mag-agom kung paano ni danamid bidan si Father Momoy sa pagbabalik kan Sabado Nights with Fr Vlad. Mga tugang binabalik po ang Sabado Nights with Fr Vlad. Nadangugtaan magayon na istorya ni Father Momoy Borromeo, ang Healing Priest kan Society of Our Lady of the Most Holy Trinity. Kung saan pigpapahiling niya sa tuya ang sa iyang giftedness sa paagi kan sa iyang kakaibang klaseng pagbulong through an MRI, ining distant diagnosis and distant healing. Madya po, padagos ang dangugon ang istorya ni Father Momoy. Buot mi na darahon mo giraray kami duman sa pag-analisar mo kan 2020 kan mga blessings kainita. Ito nga nipig sabi mo sa muya kasubago na bako man talaga kasumpa-sumpa ang 2020 ini. Kadakol na mga blessings na ini pag sa iling ko lang na overlook kan mga tao. So please bring us back to see, the blessings of 2020, most especially in terms of technology sa imo bilang healer. Para sa kuya talaga, usually, igong divide ba ang mga seniors and millennials? Yes. Okay. In terms of language, In terms of language, in terms of technology. Pag-iling ko, nakula ko na parang naipot ang mga seniors, ang mga juniors, o ang mga millennials. Parang nga ang mga millennials, we have to recognize na ang skills nila sa IT, technology. Technology ini. Grabe. Ngunit, as I told you before, I'm able to reach many people which I could have never have reached before. You mean reaching out these people around the world? Yes. Which I could never have done. Dahil kaya yan. Kung yan, made possible by this technology, by the gift of this millennials and this technology. Mga katiwala, ang bigataran po sa tuya ni Father Momoy, ining tabang kang millennials, kasi him being a senior priest, dahil naman talaga po siya na kakasabot na marhay, kandalagan kang teknolohiya. Kaya ang nagtatabang po sa iya, sarong team na mga IT experts, tangani na, so tabang kayo ni mga millennials by Momoy, you are able to enter into the new technology, tangani na magamit ini. Making use of their gift and my gift. So it's for me, it's like a fusion of two giftedness to bring out a new kind of ministry or enhancing a new ministry in the church. Yes, precisely. Yun po yung inaapin natin na new normal. Ang pagkakaya ko sa dako, na ang paghiling ang paradigm ka, bago po. Usually po, sa mga helang, usually pathological approach. Usually po, hinahanap ka, anong difference sa mga helang? Anong hilang ng helang? Hindi ba po, inaapin nyo po ni Dr. Pinky Bakbig na sa Loto Genesis. Ang gusto sabihin po, ang paano sa Loto, Salus, gusto sabihin health, beginnings of health, beginnings of healing, Genesis, beginnings of healing. Ang healing niyo po, so kabilugan, katapos, ano sa mga, ay medyo marayrahin na ini, ini sa long organ na ini, medyo apektado pa, pero natatabangan kayo sa long organ. Kasap na yung mga tao po pag na kumisan, nawaran activities, pero very skillful siya. Araw ki susarap ka dyan na karakanta. Si June. Dahil siya yung paghiling, pero matibayon po matibayon na putog. I promise you na sa wrong segment, itataong kay June yung tanganay maraman kang mga
nagadarangog mo niya, naghiriling na i-feature ko si June digdi sa Magayon programa. ang kwenta. So mga tao, kung sasabi ng differently able, ini pong aking sabi ko na ini si Edward, bigyan ko siya, matibayon ko siya sa music, so mga matibayon ko siya sa iba-ibang mga subjects. Talagang gifted talaga, special child in the right sense of the word. Father Momoy, naog mo kami na madangog na bako lang MRI ang special gift na tinaw sa imo kang mahal na Diyos, kundi pati distant healing. And bako lang distant healing, kundi nahiling mo from a distance itong akit from New York. Yeah. Nahiling mo kung ano ang diferensya niya sa pagdangog. Mga katiwala, it's a wonder for me na makadangog kita kay aro kay ng istorya na igwang padi na aro kay Father Momoy na nagigibong kay distant analysis tapos distant healing at the same time. Mga katiwala, si Fr Vlad po, kan Solt. Sa mga nagaharapot ko niyan, sa mga messages kung paano maka-avail kang healing ministry ni Father Momoy, si Father Momoy po igwanin anticipated mas kada alas 5, sagod alas 6 na misa kada Sabado. As in, every Sunday po, 9:30 in the morning, igwa kami nin healing mass and healing session sa Mary's Healing Sanctuary sa Lidong Santo Domingo, Albay. Bukas po ang sanctuary sa Indugabos kung buot po nindo na magpahil kay Father Momoy. Siyempre, kinakaipuan lang na magsunod kita sa mga health protocols. Ako, dakulaonan sa kong pasasalamat, kaiba ko mismo si Father Momoy sa Mary's Healing Sanctuary, 24/7. As in, dakul na kong nahihiling ng mga wonders sa iya. Mga tugang madya, dangugunta, an witness, kan sarong mag-agom, na haluyon nang nagsisirbe sa mga pangaipuhan kay Father Momoy, ni Father Momoy, as in, sinda mapataonin patutuo sa satuya, kan kagayunan, kang healing ministry ni Father Momoy. Mana po. Diyos maray na aldaw sa Indugabos mga tugang yaong kita po digdingon yan sa Mary's Healing Sanctuary kung saan nagbubulong si Father Momoy. Ang nasa hampang tangon yan, i-welcome taan sa tong duang bisita si Kuya Ramir sa kasi Ate Luden Calleja. Sindaan couple na nagtatabang asin nag-aasikaso sa mga pangaipuhan ni Father Momoy digdi sa Mary's Healing Sanctuary. So, Kuya Ramir, pwedeng istorya kamuya, paano napuon sa indong pagiging sa pagtabang nindo kay Father Momoy? Nagpuon po hindi kang kami o kang si Mrs. po nagpa-check up sa UST. Doon po na tapos nagdagos may friend po kami na nag-invite sa mong magduman kay Father Momoy sa iyang parokya. Ngunyan, so And when was this? Mga more or less? more or less 2000 or 1999. 1999, haluyon na. Yes. I was diagnosed then, naigo ako kay cyst sa liver. I was advised na magpa-check to doctor and big ultrasound. Then after that, nandun nga nahiling na may myoma, dakol na myoma, dakol na mga bukol-bukol. Itong cyst sa liver. Duman ako medyo alarm. Tadigdi sa Aquinas University before, hospital, Aquinas Hospital. Anong gusto kan doktor? Surgery. Pag sinabing surgery, na-nervous ako, takot. So how did Father Momoy come into the scene? After that, nagproceed akong UST Manila. Plan B. Itong Plan B. Then after that, supposedly pauli na kami. Si Ramer, nagtubod ka ngaya sa may healing priest ngayang nag-sufrenta. Muya mo ngaya. Di yung parang midbid si Father Momoy. Muya mo ngaya. Sabi ko, sige, aniyo naman sa nakita. Di, sa Manila, iyo. Hanggang sa, naano mi nga si Father Momoy. Ano kami, 24 hours kaming down the road.
katatrak mi kuhain si Father Momoy. Until after, nag-ali kami sa arong na mga 4 o'clock early in the morning. Nagirulingan kami, naka-audience kami kay Father Momoy. Mga 10 o'clock in the evening na. Katatrak mi kung sa inso whereabouts niya. So, kung ano sa tinaram kang doktor sa UST, yun at yun din ang tinaram ni Father Momoy. Dahil may man siya midbin. Dahil man kami nagkwento. Nataaram niya. So, nasa pag-observe, baya sana kami. Di, yun na ito. Then after that, bago ito kay Father Momoy, in-advise of conductor sa UST na I should come back 6 months after. Di iyo. Pagbalik may duman, tapig monitor ba exercise kang cyst sa liver ko. Si Father Momoy, di iyo man ito sinabi, di pig-healing niya kami. Siyempre, hindi pa man kami automatic na nagtubod. Nasa pag-observe sana. Then, after that din, ulit na kami sa Bicol. Every time na naisihan mi kuhain si Father Momoy, nasusog kami kaan. Even sa Erusin, nadulog ako sa opisina, sa Erusin, kung saan, nagsususog kami. So, after that, hanggang sa ultimuming giraray sa hospital, sa UST, nagngalas man sa doktor, nagsaday susis. Wow. Ano ang ginibo mo? Nasupog man ako. Baka nga ako dahil may magtubog sa mga araw kaan. Basta sabi ko, refrain from eating fatty foods. About diet. About diet, sinabi ko. Pero ang naglalaog sa isip ko, because of Father Momoy. So, from that on, hanggang sa naasahin naman dito si Father Momoy sa Trinitas, from that on, iyon na itong pinuunan kang pag-apostolate mi na sa iya. Sa healing ministry. Healing ministry. Tapos siyempre, basta sa faith ko, yaon na through Father Momoy, I was healed. Okay. Na istorya ni Father Momoy na may nabulong siyang sarong aki na igoki Kawasaki disease. Kaya paistoryon ta ining si Ate Lud sa kasi Kuya Ramir ito po apo ninda. Paki-istorya dot sa moya kabi Kuya Ramir Ate Luds kung paano ito nabulong na apo nindo di ako digdi si Father Momoy taw siya unsa duman sa Manila. Nag-fever siya third day na itong pag-fever niya. So, in-approach mi naman si Pai. Sinabi mi kay Pai, we need your help na paki-distant heal mo si Avery, araw ka ni may fever. So, pig-heal ni Pai. Duman sa pag-i-restoryahan mi, day ko aram, si Pai pala, nagkukunya na siya kang distant healing niya. And sinabi sa muya, alam siya kang kondisyon kang aki. So, Kuya Ramir, tell us, paano naraman ni Father Momoy na Kawasaki virus ito? Na yaon siya digdi, tapos siya ang apo nindo sa Manila? Ang primeros na kang inabot mi siya, kumusta so anong namamatian kang aga, namamatian mo man. Sabi niya, ibahon ngay ang pagmati. Naiiba ngay ining namamatian kan aking ini. Bako ni ordinaryong ilang, sabi niya. Kaya tawag ako pay. Ang angos niya nagpuputol-putol. Ang pag-ukragong niya ba kang sarong aki, naiiba, nagpuputol-putol. Bako kaya ini mere ordinaryong ilang. And to think, na inipig-istorya mo sa mo, Kuya Ramir, yaon siya digdi sa Lido. Lido, Yeah, yes. Tapos ang apo nindo nasa Manila. Okay. Ngunyan, kang diagnose, ito nga ni, nakataram sa doktor ki Kawasaki disease ngayon eh. Yan, kang naaraman man ni Father, talaga ngayon, paano ngayon, ka-encounter na siya kisiring kaya na hilang diyan sa Manila man. Kaya ngayon na, kang inalarma talaga niya kami, halos ngayon, matanga-apudan ko ka muna, iba ang ilang ka-animer na aking ini, naiiba. Kaya ito pala na. So how did Father Momoy intervene duman sa healing kan apo nindo? Paano pagibo niya sa distant healing? Yan ang gustong i-share sa mga viewers nun yan. While digdi siya, si Pai talaga baga, may gift siya kang distant healing. Bako sa nasunahiling niya. That through duman sa gadget, sa cellphone, di pig-video ang kang aki ko duman sa Manila, di nag-contact siya sa Muya, di nahihiling me. Through that, pig-heal ni Father.
Through prayers. sa prayers niya, sa ano niya kang paghealing, through virtual Continuous prayer. and continuous prayer. Ang magayon po ining mga kaistoryata si Kuya Ramirez at si Ate Luden ta sinda ang nagaataman kay Father Momoy sa pangaipuan ni Father Momoy asin sinda man po ang nagaataman sa mga abigdi sa Mary's Healing Sanctuary. So sa ngaran kan deritas sa Radio Legazpi TV, gusto kong magpasalamat sa Indo Tabi Kuya Ramirez at Ate Luden sa pagtaon nindong witness para kay Father Momoy. Mga katiwala, minabalik po ang Sabado Nights with Fr Vlad. Dikit na lang po ang natatadaat ang oras, as in may buot po akong i-share sa indong duwang video na manungod po ini sa tuyang pagsabot sa COVID-19 vaccine. Na ini po, kinuha ko sa mga social media na pigpaliwanag sa satuya ni Fr Nicanor Austriaco, ang sarong Dominikanong molecular biologist. Aram ko po na ang iba sa Indo nahiling na ini, pero papasalita po garay ang ibang mga segments, as in matao po ako kay dikit na analysis pagkatapos kan hiling ta, as in pagdangog ta kan paliwanag ni Fr Nick Austriaco sa maabot na vaccine kan COVID-19. Mano po ta damugon ta ang paliwanag ni Fr Nick, ang sarong Dominikanong molecular biologist. Father Nicanor Austriaco, OP. So my presentation is going to be divided into three parts. First, I would like to inform you on how the COVID-19 vaccines actually work, because it's really important that you understand why vaccines do what they do. We will then discuss the COVID-19 vaccines that will be available in the Philippines, both with a special emphasis on the moral dimension of some of these vaccines. I will then conclude with a discussion of a timeline for the COVID-19 vaccine arrival in the country. I currently serve on 2 vaccine procurement and deployment task forces, one for Quezon City, the largest city in the country, and second for the city of Las Piñas, where my mother actually works. So hopefully I will be able to help you to understand the challenges and struggles that we will have over the next year as we attempt to vaccinate the Filipino people. So this is an image of SARS-CoV-2, which is the virus that is responsible for COVID-19. And I show it to you because we are going to refer back to this picture several times during this presentation. So we'll begin by talking about the COVID-19 vaccines and how they work. So the key take-home message here is that antibodies destroy SARS-CoV-2. And the reason why the pandemic has been so devastating around the world, so as of yesterday, 100 million people have been infected with SARS-CoV-2 in less than a year. And the reason why we are so vulnerable to COVID-19 is because no one has any antibodies against SARS-CoV-2. And so the goal of the vaccines is to help our bodies to make these antibodies that will destroy SARS-CoV-2. And this is a picture, a very famous picture. This is Helen Keenan. She is 91 years old, and she's the first person to be vaccinated against COVID-19 in the UK. She was vaccinated in the middle of December. And what people may not realize is that the nurse who vaccinated her is actually a Filipina who had been serving in the National Health Service of the United Kingdom for 25 years. So returning back now to the picture of the SARS-CoV-2 virus, what I would like to point out to you, and it's encircled in red, is what is called the spike protein.
And the spike protein is a bump on the surface of the virus. So if you took your hand and you touch the skin of the virus, what you would see on the surface of the virus is about 75 of these spike proteins. And the spike protein is used by the virus as a key to enter each one of our cells. It is also the part of the virus that is being used to generate the vaccines that we are currently deploying around the world. And so there are several kinds of vaccines that are being deployed, but the major idea behind these vaccines is we take the spike protein that covers the surface of the virus and we inject that into your body, or we inject the information that will allow your body to make just that protein. So there is no living virus that is injected directly into you. If they do that, and the Chinese vaccines have that approach, the virus has been killed before it is injected into your body. So which vaccines will be available in the Philippines? I would like to begin by just pointing out a very important ethical consideration. So this is a picture of HEC-293 cells. And these are the cells that were obtained from the remains of an aborted female fetus in 1972 in the Netherlands. So these are the cells that remain. So there is no part of the fetal body other than cells that were descended from fragments of this child's kidneys. And what is important to know is that some of the vaccines were made using these cells. And I wanted you to see the cells because so many people imagine that what you are dealing with here are parts, visible parts of a fetal body. And some people I know have asked me whether or not there are baby parts actually inside the virus. And one of the things I want to show you is that these are the cells that were used to make the vaccine, but none of these cells are actually injected into you. They were used during manufacture, but they are destroyed in the process of making the vaccine. And I'm going to indicate vaccines that were made with these aborted cell lines, these aborted cells, with this icon, this orange icon of an unborn baby human fetus. So returning now to the vaccines for the Philippines, this is a map that I obtained online that will identify the vaccines that we are expected to receive in the Philippines. I'm going to divide them into three categories. So the first category are the vaccines we will expect to receive from the West. So right now we have Moderna and Pfizer and AstraZeneca. So these are the three vaccines. More about them shortly, but these are the three vaccines that have currently been approved for distribution around the world from the West. We also have the Gamaleya vaccine from Russia. And then we have two vaccines that have been approved by different countries, Sinovac and Sinopharm from China. So these are the major categories, and I would like to go over each one of them now. So this is a chart to compare the different vaccines. These are the vaccines produced in the West, and the following slide will add the information from the Chinese vaccines. So what you will see here are the first two that were approved were Moderna and Pfizer. They're about 95% effective, and they have to be given in 2 doses separated by either 3 weeks or 4 weeks. Now, the challenge of these vaccines in the Philippines is especially that the Pfizer vaccine must be transported and stored at minus 70 degrees Celsius. This is colder than the temperature in Antarctica. And so in the Philippines, we do not have sufficient freezers and refrigerators to store these vaccines, the Pfizer vaccine. Now, Moderna vaccine can be kept in a regular freezer for ice cream
or for frozen meat for up to 6 months. We then have the AstraZeneca vaccine and the Russian Gamalaya. Both of these can be kept at regular fridge temperatures, but both of these were made using fetal cell lines from the abortion in 1972. With regards to effectiveness or efficacy, you can see that Moderna, Pfizer, and the Russian vaccines are relatively good. The AstraZeneca ranges from 60 to 90%. The standard approved protocols in the United Kingdom is 62%, is what we would be expected to use here in the Philippines. With regards to the Chinese vaccines, neither of these are morally controversial. They actually are made up of dead virus. Their efficacy ranges from 50 to 91 for Sinovac, and Sinopharm is 78%. They can be kept in a regular refrigerator, like the refrigerators you find in your home. And so this is one of the advantages of this vaccine in the Philippines. Ang nahiling po na video, ito po so 121st plenary session kan mga obispo sa Pilipinas, si Fr Nick Austriaco na sarong Dominicanong molecular biologist ang sa indang guest speaker, tanganing ipaliwanag sa mga obispo ang kahalagahan kan vaccine. Mga katiwala, halawigon po itong video, alagad edit ko na lang para i-presentar ko sa inyo sa mga salient points. Matao kita ni dikit na analysis base duman sa iyang paliwanag sa satuya. Sabi ni Fr Nick, ang mga lawas na palan igwanin na natural na mga antibodies, tanganin na daugon ang SARS-CoV-2. Alagad, wala pa kita na antibodies sa ngunyan. As in, ang vaccine sana, ang makakahimo o makakagibo kan mga antibodies na yan, tanganin na daugon ang SARS-CoV-2. Tigpahiling sa to ni Fr Nick na igwa ni 75 spikes. Ito ba mga nakausli na mga spikes sa palibot kang virus? Ang vaccine palan mga tugang, base sa pakasabot na duman kay Fr Nick, itong sarong spike, kukwaon ito na tangani na gamiton, ilaog sa lawas ta, tanganing itong sarong spike na ito ang magtaonin message sa lawas ta na mag-create ki mga antibodies. Tangani na, pag yaw na sa laog ta, itong sarong spike kang virus, ang lawas ta, masasabutan na dapat mag-create na siya ki antibodies. Ini mga tugang ang kagayunan kan science na pigpaliwanag sa satuya ni Fr Nick. So, para kay Fr Nick, igwa palang kay duwang klase na pighalian kan vaccine. Itong spike na hali mismo sa virus, asin ang panduwa, itong mga dead cell hali sa sarong gada na fetus na pigamit, tangani na makalaog ang bulong dyan sa, o bakong bulong, itong messenger sa laog kan lawas ta. Tanganing ang lawas ta, mag-create kay mga antibodies. Tanganin na, ining antibodies na ini, pag naglaog na ang virus sa satuya, kakalabanon niya, asing gagadanon ang virus. Mga katiwala, base sa paliwanag ni Fr Nick, tulong vaccines ang approved na ngunyan na pigi-distribute sa bilog na kinaban. Moderna, na igwanin 95% effectivity. Ang Pfizer, 95%, as in an AstraZeneca na hali sa UK 62 to 90 degrees. Ang igwa pa nin duwang vaccine na pigdiscuss ni Fr Nick, itong pigapod ng Gamalaya vaccine hali sa Russia, as in an Sinovac, as in Sinopharm na hali sa China. Ang efficacy kay ni mga tugang kan Sinovac as in Sinopharm hali sa China,
50 to 91% sana. Pero ang kagayunan kay ni is pwede ining i-refrigerate sa tuyang mga harong. Ngunyan mga tugang, ibalik ta si Father Nick tangani na masalawtang masabutan ang distribution kaining vaccine sa bilog na kinakban tangani na masabutan ta ang hain na ang Pilipinas ngunyan sa pagresibi asin pagkaigwata kan vaccine. Dangugon tagyaray po ang paliwanag ni Father Nick. Now, in terms of price, so let me just, this is a price list of the vaccines that was released by Senator Sonia Angara's office. We have learned since then that the government is negotiating specific prices for each vaccine based upon their bilateral agreements with the vaccine companies. What is most important to see, though, is the cheapest vaccine that is currently approved is AstraZeneca, and that was the vaccine that was made in the United Kingdom using the fetal cell lines. And I know because Quezon City bought these vaccines, and so did Las Piñas, at a discount rate of about 500 pesos per Filipino. Moderna and Sinovac. So we have been told by Secretary Galvez that the Sinovac vaccine, even though the list price is 3,600 pesos, the Philippine government was able to purchase it for around between 600 and 700 pesos per person. Now, I point this out because what became very clear during the negotiations for these vaccines over the last month or so is that the poorest Filipinos will be receiving vaccines, primarily AstraZeneca, that were created using the fetal cell lines. We also expect that the poorest Filipino will receive Sinovac and Sinopharm, and probably Gamaleya as well from Russia. Let me explain why. By this final part, the COVID-19 vaccines, when will they arrive in our country? So the first thing you have to realize is that in 2021, there will be a significant shortage of vaccines produced in the West. So there are 7.8 billion people living on the planet at this time. Given the best manufacturing capacity of all the Western vaccines, not including the vaccines from China, we will only be able to produce about 5.6 for doses for 5.6 billion people. That means 2.2 billion people still will not have the ability to receive vaccines. And this is why the Chinese vaccines play such an important role in fulfilling global supply. You will see that the majority of the vaccines were bought by 5 groups: the United States, the European Union, England, the United Kingdom, Canada, and Japan. Just these 5 groupings were able to purchase 80% of all the vaccines that the West will produce. What this means is that there are only 800 million Western vaccines available for the rest of the world. This is why you will see, if you see in the news, why the Philippines is focusing on Chinese vaccines. So there's a lot of people going, why are the Philippine government focusing on Russian and Chinese vaccines? It is because of this. There are not enough Western vaccines to cover the entire planet. So most of the developing countries, most of the resource-poor countries have had to reach out to China and to Russia in order to buy our vaccines. Now, in terms of possible deployment, we expect the first batch of vaccines to arrive in the Philippines next month, in February. This will come from the World Health Organization. This is the COVAX facility. This will be primarily Western vaccines.
it will allow us to vaccinate about 3% of the Filipino population, which will cover first and foremost the medical frontliners because they are most at risk. We then expect the majority of the vaccines to begin arriving at the earliest around June, probably in July. So June, July, until December, we expect most of the vaccines to arrive by then. Now, the Philippines has categorized priority lists in the following way. So the World Health Organization provided a list, a priority list, and the Philippine government has also complied with that list. So first priority will go to frontline health workers. This is justified morally because they have the highest risk of clinical exposure to COVID-19. And if our frontline health workers are sick, they are not able to provide care for everyone else. So this is about 0.57% of the Philippine population. The second priority is senior citizens, and the national government has prioritized within that group the indigent senior citizens first. So in Quezon City and in Las Piñas, currently these two LGUs are conducting a census to identify all the senior citizens, especially the poorest senior citizens. You have to know that this is unlike any other country in the entire world. So most other countries will prioritize senior citizens, but not the poorest first. The third priority in the national government scheme is all of the other poor. So the remaining indigent population, another 12%. Again, this is unprecedented in the entire world. And this is actually, the national government has justified this, and this will be supported by Catholic social teaching, that the poorest of the poor are most vulnerable and most at risk for the long-term detrimental effects of the pandemic. The fourth priority is essential workers and outside health individuals and education. And what is interesting is an argument can be made that our priests will fall on the fourth priority because of their high exposure to large groups of people. Now, to conclude my presentation, before I open to questions, I just want to highlight the challenge, the enormous challenge of this vaccination. It will be the largest and most complicated public health effort in the history of our country. It will especially benefit the poor and most vulnerable amongst us. To give you a sense of what must be done, we have to vaccinate at least 75 million people to end the pandemic in the Philippines. This is every single Filipino adult. And the reason why is because the Philippines is a relatively young country. So 30 to 35% of Filipinos are 17 years or younger, and the vaccines are not approved for them. So in order to vaccinate the 70% of the population that we need to end the pandemic, we have to vaccinate basically every Filipino. Every Filipino adult has to be vaccinated. The particular logistical challenge is we will have to vaccinate most of them twice within a month. I can tell you already that the LGUs where I consult, this is the largest challenge. How do you convince Lolo and Lola who live in a slum to come back to the hospital or to come back to the vaccination center 28 days after they were vaccinated? So most Filipinos believe that when they're vaccinated once, tapos na. But for this particular COVID-19, they must be vaccinated twice. So we have to vaccinate them once, send them home, and then we have to find them 28 days later and bring them back. And then we have to vaccinate the second batch while we are still vaccinating the first batch.
And then we have 4 or 5 or 6 different vaccines, and we have to vaccinate the person with the same vaccine. So one of the things that we are developing now is the data capacity to keep track of the 75 million Filipinos that will have to be vaccinated. And the particular challenge is I have been involved in trying to understand vaccine hesitancy. We were able to deploy a survey around the country. We now have 10,000 responses. And 40% of Filipinos say that they are not sure if they will be vaccinated. If we do not vaccinate 40% of the adults, the pandemic will not end. We will continue to have a pandemic every single year. We will have lockdowns every 3 months in order to keep this under control. This is why it is such a difficult logistical problem, and it's such a critical problem for our country. And so I would like to make 2 requests to you, Excellencies. First, I humbly ask that the bishops of the Philippines consider adding the intention to the oratio imperata that we are already praying for, to beg God to bless our efforts to end the pandemic. And second, and this is what I know because I talk to the poorest people, they are scared. And so they are so scared to be vaccinated. And it breaks my heart because they're the most vulnerable ones, the oldest ones, the poorest ones, and they are terrified. And so I ask that the bishops of the Philippines, that you consider being vaccinated on TV alongside the mayors of your LGUs. Because we are trying, so at UST, we are trying to, we have started a campaign, a public awareness campaign to help the Filipinos to understand vaccines. Mga katiwala, balikan ta ang mga salient points na pigpaliwanag sa tuya ni Father Nick. Ngunyan na 2021, nagpapasalamat kita ta igwanang vaccine. Alagad, ang 7.8 billions na populasyon dai kayang taparan kan available na vaccine. The West can only produce up to 5.6 billions. So, ang 2.2 billions dai makakaresibi kan vaccines. Kaya pala mga tugang nasasabutan ta na ang Chinese vaccine saka ang Russian vaccine iyo ang mapano kan kakulangan kan Western vaccine na ang 80% binakal na kan 5 grupo, ang US, ang European Union, England, Japan, asin Canada. Binakal na po ang 80% kang vaccine na ini kan 5 grupong mga countries na ini. Kaya ang natatada na sana 800 million na pagbabangaon kan mga iba pang nasyon sa bilog na kinakban. Dahil talaga po ang mga tugang matataparan kan Western vaccine ang pangaipuhan kan bilog na kinakban. Kaya maduman kita arog sabi ni Father Nick sa paghagad nin tabang sa China saka sa Russia. Alagad ang iba sa satuya nagiging political nga ta ngaya kinakaipuan na gamiton ta ang vaccine na hali sa China na sa inda naghali sa Wuhan ang virus na ini. Nadadagit kita ta abot ta sa Russia, abot ta sa China. Pero mga katiwala, ini ang pigpaliwanag sa to ni Father Nick na ang China asin ang Russian vaccine iyo ang mapano kan kakulangan kan pagbakal na kaining 5 grupo kan Western vaccine. No arin maabot, sabi ni Father Nick, kunya na mapuon, ngunya daang February, pero ang kadagusan ka yan sa June and July. Pero only 3% kan population. Kaya igwanin apat na priorities na pigpaliwanag sa to ni Father Nick. 1,
the medical practitioners, the frontliners. Number 2, the senior citizens who are the most vulnerable. Ito mga maedad na po asin gurang nasa tuya. And pantulo, the remaining poorest of the poor in the Philippines, which is unprecedented in the whole world, kung saan ang mga pinakapobre, iyo ang tatawanta nin vaccine sa third priority. As in, ang pang-apat na priority, itong essential workers, as in sabi pa ni Father Nick, ang mga padida, digdi ma-fall sa category ini. Ang enormous challenge mga katiwala, yun na, digdi sa Pilipinas, kinakaipuhan ta na ma-vaccinate ang 75 millions every single Filipino adult tangani na matapos ang pandemya sa Pilipinas. Alagad para sa kay Father Nick, base sa survey, 40% kan mga Pilipino ta the is sure as in nagkakatarakot na aprobitsaran ang vaccine. Ang sarap panganing problema, pigpaliwanag duman sa na nahiling digdi sa video ini alagad pigapot ini kan mga obispo sisay ang mabakal sain mako akini pundo. Sabi ni Father Nick, iyan anday niya aram. Kaya may namati kitang maray na bareta digdi sa Legazpi, salute as in respeto ta kay Mayor Noel Rosal na dangogtaan maray na bareta na igwa nin allotment of 200 million pesos para magbakal ang City of Legazpi nin vaccine para sa tuya ng mga Legazpeño. Mayor Rosal, ang satong pagsaludo asin pasasalamat sa imo. If 40%, according to Father Nick, are not vaccinated, then the pandemic will not end. Bago kita mga katiwala magtapos kay ni may pinadala sa kuya digdi na information hali sa PGH as in University of the Philippines, people who should not get the COVID vaccine and the following: anyone with a previous severe or immediate allergic reaction. Itong ang foster mother ko sa Australia, sabi niya, di ako mapabaksin anak kasi may allergic reaction ako. Those younger than 16 years of age, gusto sabihin mga katiwala, ang vaccine ta, dahil pwede itong mga 16 pababa, dahil man sinda na nakasabay duman sa pagdevelop kan vaccine. So, 18 pataas. Number 3, people currently isolating or experiencing symptoms of COVID-19. So, may mga symptoms po, dahil naman na kinakaipuhan na i-vaccinate. But this group of people may get the vaccine after considering risks and benefits pagkatapos na makonsulta nindaan sa indang mga health care provider o doctors. Individuals with a history of severe immediate allergic reaction, ang mga bados of pregnant women, people with certain immune compromising conditions, breastfeeding women, and people on anticoagulants. So ini ang mga tao na kinakaipuhan na hapot mo nasa sa indang mga doktor kung talagang kinakaipuhan ninda na magpa-vaccinate. Mga katiwala, bako po ako expert kaining vaccine, kundi na pig-share ko lang po sa indo ang magayon na information na inita, kinakaipuhan na masabutan ta na, luway-luway, ang maray na bareta na igwa na kita ng vaccine. Kaya medyo halion ta itong kakaibang paghiling ta na kung nga ta nagduduman kita sa Russia o sa China na nagbakal kan vaccine na hali sa inda sa China ang virus. Pigpaliwanag sa ni Father Nick na dapat talion ta ang political coloring ka ini ta ang China at saka ang Russia, iyon mapano kang kakulangan kan Western vaccine. Pero bantayan taman giraray mga katiwala ang korupsyon ta ang sitwasyon na arog kay ni gagamito na naman ini kan mga marurumpot na tao tangani na magpayaman na naman sinda gamit ang sitwasyon na ini ning pandemya asin ining maabot na vaccine. Bibendisyonan ko na po kamungon yan sa ngaran asin intersesyon kan sa tuyang mahal na ina ni Birhen Maria, bendisyonan kamo kan Diyos na makakaman
an Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Mga katiwala, salamat po sa indong pag-iba sa sakuya ngunya na banggi sa Sabado Nights with Fr Vlad. Padagos po an evening prayer ta pakatapos kay ni. God bless you po. See you sa Sabado. Napasaylo ang programang nagtaon nin mga adal asin inspirasyon. Sabado Nights with Fr Vlad. Sa Sabado Liwat, antabayan, ang saro na ng mga istorya nin buhay. Salamat kan sa indong pag-antabay.